प्रत्येक हांडीशाल टमाटो हूँ प्रधान खाद्य जोटा आमिष हो बा निरामिष हो सबु खाद्य टमाटो हूँ प्रधान आलू जमी गोटे प्रधान खाद्य जाए सेमती टमाटो ही टमाटो बिना हांडीशाले तरकारी टे हो पारे ना किंतु वास्तव में जो चाषी टमाटो जोगाए से चाषी टमाटो चाष करने आ इच्छा प्रकाश करना ये हूँ आम दशपल्ला ब्लॉक नछीपुर पंचायत गुरियाबाड़ी गाँव ये हूँ गोटे चाषी फसल आम देखुचे जे गोटे गोटे गछरे आम जो देखुचे 2 किलो 2.5 टमाटो किंतु सबू टमाटो पाचिकी झुलुची यही टमाटो चाष करिथिबा चाषी कौन कहते शुणा जे फसल कहीं नौना कौन तांकर असुविधा अच्छी कहीं से चाषटा उजाड़ुंट तार उपर बुझा गुरियाबाड़ी गाँव जड़े सफल चाषी कौन कहे आज्ञा आपन चाष कर टमाटो चाष करते जगह एमती चाष कर आमर एकर भाभी करा हेतला एकर एकर केते टमाटो काहे किमिति फसल उजुड़ाउछन्ती फसल उजुड़ियार कारण होला सस्ता बर्तमान टमाटो रखु ना मार्केट रे टंके 2 टंका आउ एते सस्ता रे तोलिकी बिकी हबनी कि मजूरी उठुनी लास्ट तोला होनी लागे किमिति मजूरी नउछन्ती आपनकर मजूरी एठी हमर 300 टका लागे अच्छा जणाइले 300 टका 300 टका मजूरी आपन केते लोक एठी आपन लागंती एठी हमें लागू 7-8 जन लागू 8 जन लागंती समस्त मजूरी पांती आ निजे लागू मजूरी पांती टमाटो उजुड़ी गला कोन कहिबे यार ऊपर केते क्षति होची कोन केमिति लाभ पाई थांते एथिर तो बहुत क्षति होईची बर्तमान टमाटर रे मासे हला तोला होनी हमरो एबे मासे हबो तोला होनी टमाटो तेनु टमाटो जदी गवर्नमेंट तरफरु कोल्ड स्टोर होंदा पंचायत की ब्लॉक रे बड़ स्टोर होंदा टमाटर रहंदा जा फल रे भी चासी पैसा हो पाते किंतु से कोल्ड स्टोर नहीं तो केही करिवार नै सरकार भी सुनिवार नै से बिजेडी हमर 24 वर्ष गला एबे भी 2 वर्ष गलानी यदि कोल्ड स्टोर हमर 10 पला बोल नै ओडिसा सारा कोठी हबार चांस नै जदी कोल्ड स्टोर रहितंदा आपण लाभवान निहाती एबे कोल्ड स्टोर रखिथिले वर्षा दिन जाहल 15-20 टका बिका हेतन नै वर्षा दिन तो टमाटो मिलुची आपनकर एठी काहे किमिति ये करथि वर्षा दिन टमाटो बाहरु आसुची गाडी रे हमर तळगु नष्ट हो जिवो जदी कोल्ड स्टोर थांदा आम टमाटो रहितले पुनी वर्षा दिन बिका हंदा ताल चासी लाभ पांदे चाष भी करते ठीक रे यार ऊपर आपनकर जो राजनीतिक लोक माने आछन्ती आपनको पाखर वोट नेकी निर्वाचित होई जाउछन्ती से माने तो आपनको पय चिंता करथे आपनको पय नाही नाही कोनसी सरकारी दल राजनीतिक लोक यही चाष ऊपर के चिंता नाही वर्तमान 10 पल्ला रे चासी के ऊपर कार जन विधायक 2 थर विधायक आपनको लोकप्रिय विधायक बोली समस्त बारंबार आपन माने निर्वाचित करछन्ती भलो विधायक जन बोली समस्त कहछन्ती आपनकर कोन असुविधा होय आपन केबे कहिसन्ती तांगर नाही चासी ऊपर विधायक कि एमपी कोनसी केही भी ध्यान नाही वर्तमान तन 10 पल्ला रे जेते चासी अछन्ती कोनसी गवर्नमेंट सहायता नाही तांको निजस्व खर्च रे जदी परिश्रम कर जेती करछन पाउछन सिना आ इमती किसी पाइबार नाही सरकारी सुविधा किछि नाही तो जो देखिए यही टमाटो को विदेश आनिकी उच्च दर रे खाउटी किनी थांती किंतु आम अंचल आम फसल आम अंचल चाषीटा उपकृत हवा पे नेतांकर केवल भाषण रही वास्तव में प्रत्यक्ष तापाई केवल आखिर लुह चाषी चाषी पाखे आखिर लुह कुंभीन कांदना कांदती नेताए ये हूँ वास्तव चित्र जोटा कि चाषी फसल रू ही तार उदाहरण होती आउ जने चाषी आउ जने सफल चाषी पाखक जीवा कौन कहते शुणा आपनकर एई जो एते परिमाण रे टमाटो होती आप देखुचु एते परिमाण फसल होती टमाटो एमती उजुड़ी कौन कहे कौन अच्छी आपनकर नेता तो आसथिबे कौन आपन सुविधा पाइछन उजुड़ले आ का कहदब तोलिले तो परिया तोलिले मजूरी उठिबनी तेणु तोलिके लाभ कौन तोलिबु मजूरी उठिबनी लोक नहीं पुणी मार्केट को ना गाड़ी खर्च कर नेबु तेणु बाहर उजुड़ी क्या कहू को नेता कहू ना क्या कहू क्षति क्षति
କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, କଣ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଆପଣ? ଟମାଟୋ ତ ଆମ ପକେଟକୁ 10 ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜିକି ଆରାରି 500 ଦେଇ କିଣା ହବ, 4 ଥର ଚାଷ ହବ, ତାକୁ ଡିଏପି ପିଡିଆ ପାଣି ସବୁ ଦିଆହବ। ଯଦି ଏମିତି ରେଟ୍ ନବ କଣ କରାଯିବ? ଆଉ ଚାଷୀ ପାଇଁ କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ରାଜନେତା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଜଣେ ନେତା ପାଇଛନ୍ତି, ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା, କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆପଣ କେବେ କହିଛନ୍ତି? ତାରି ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? କୌଣସି ନେତା ପାଉ ଯଦି କେତେ ଚାଷୀ ଥର ଆସିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେତା? ନେତା ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଟିଏ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ହବନି, କାରଣ ଆମେ ଟିଭି ମିଡିଆରେ ସବୁଥିରେ ଦେଖୁଛୁ କୌଣସି ଚାଷୀ ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାର ନୁହଁ। ସେ ମୋହନ ମାଝୀ ବି କୌଣସି କେଉଁ ସରକାର ନୁହଁ। ଯୋଉଦିନ ଲୋକ ସଚେତନ ହବ ସେଦିନ ସରକାର ହିଁ ଠିକ ହବ। କଣ ସଚେତନ ହେବେ ୟାର ଉପରେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲେ, ଖାଲି ପଇସା ଯାହାର ସିଏ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ରାଜନେତା। ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ କେହି ନେତା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀ ପାଇଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ନେତା କଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଆଉ କଣ ଏତେ କିଛି ସବୁ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକାର ତ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର ବଦଳିଛି। ଆପଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯାହା ସହାୟତା ଦେବେ ପଛରେ ଦେବେ। ଏବେ ମୁଗ ଦେଲେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦେଲେ ମୁଗ, ଚାଷୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମୁଗ ବୋଲେ ମୁଗ ହୁଏ କି? ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯାହା ସହାୟତା ଦେବେ ସେ ପରେ ଦେବେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ, ଯାହାକି ଚାଷୀର ହବନି, ସେ ଖାଲି ବିକାଗଲା କରି ଯିବ। ପାଣି ସୁବିଧା କଲେନି, କୌଣସି ଗାଁରେ ଯଦି 10 ଏକର ପ୍ରତି 10 ଏକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଠା ଜଳସେଚନ କରନ୍ତେ ଚାଷୀର କିଛି ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା ମୋ ମତାମତରୁ। ପ୍ରତି 10 ଏକର ବିଧାନସଭାରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷୀ ଉପରେ ଭାରି ଜୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫସଲରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଆମକୁ ସହାୟତା ଦରକାର ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ମାଗଣା ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରତି 10 ଏକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୋରିଂ କୂଅ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ହବ। ଜଳ ବିନା କୌଣସି ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ହବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଜଳ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଫସଲ କରିବେ? ଜଳ ହେଲେ ବିହନ ଠିକ ଅଟୋମେଟିକ ସିଜନ ଟାଇମରେ କରାଯିବ। ଅଲ ସିଜନ ଡଲ ସିଜନ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଟମାଟୋ ଶସ୍ତା ହେଇଛି, ସବୁ ଚାଷୀ ସମୟରେ କଲେ ଅଧିକ ଫସଲ। ପାଣି ସୁବିଧା ଥିଲେ ଯେକୌଣସି ଯୋଉ ଋତୁରେ ଯୋଉ ଫସଲଟା କରିବା ଏଇଟା କରିପାରିବା। ଏମିତି ଯଦି ଫସଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଜୁଡି ଗଲା, ଆପଣ କଣ ସୁବିଧା ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ସଫଳ ହେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯଦି ପାଣି ସୁବିଧା ଆକୁ ବାହାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜହ୍ନି ଲାଗିଥାନ୍ତା। କଣ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫସଲ ଠିକରେ ପାଇବେ, ଆପଣ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ? ପାଣି ସୁବିଧା କରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରତି 10 ଗୋଟେ ବୋରିଂ କରି ପାଣି ଯଦି ଦେବେ ଠିକ ହବ। ପାଣି ସୁବିଧା ନହେଲେ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି, ମସଲ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀର ସୁବିଧା ହବନି। ପାଣି ହେଲା ନିହାତି ଦରକାର। କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ପାଣି ନିହାତି ଦରକାର। ପାଣି ହେଲେ ଫସଲ ଆପଣ ଚାଷୀ କୋଉ ସିଜନରେ କୋଉ ଫସଲ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ରେଟ୍ ପାଇବ କରିପାରିବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଏକ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହଉଛି ପାଣି। ଏ ପାଣି ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଆଜି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଛି, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଉପରେ, ଦୁଃଖ ସୁଖର ଯୋଉ ସାଥୀ ହେବା କଥା, ଦୁଃଖରେ ନାହିଁ, କେବଳ ସୁଖରେ ଭୋଟ ସମୟରେ ହିଁ ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପାଇଥିବା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ এই ଚାଷୀ ଯଦି ଏଇ ଟମାଟୋକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ଚାଷୀ ଯଦି ଏଇ ଟମାଟୋ ଯଦି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରରେ ଯଦି ପାଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ଚାଷୀ ଯଦି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରରେ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏଇ ଟମାଟୋଟାକୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରରେ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବା ପଛକୁ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଦେଶୀ ଜିନିଷଟା ଲୋକ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତେବେ ଏଇ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନେତା କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏ ଦୁଃଖ, ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାହା ଆଜି ଦେଖିବା ପରେ ନିହାତି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିକି, ତେବେ এই ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେବେ ନେତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହବ, କେବେ ନେତା ଏ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ଗୁରିଆବାଡ଼ି ଗାଁରୁ କୁଞ୍ଜ ପାତ୍ର, ବଡ଼ ଖବର।